Ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, reportando con Vaina en Diario. Hoy comiencen a compartir, ya llegó el marciano, vamos a tener un live stream hoy cada 2 horas, reportando y estando todos en la misma página. Ya saben, si gana Trump, nos vamos to the moon. Ya le metí la casa. Si gana Papatrón, Marciano fue a votar por Tamla. Sube BTC, subiendo BTC en los 79. El diablo. Bitcoin 69. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Ya ganó Donald Trump. Donald Trump la lleva ganada, señores. Donald Trump la lleva ganada, pero vamos a estar hoy reportando desde aquí, desde mi casa, desde Chicago, reportando todos los pormenores, todas las incidencias, todos los detalles de quién está ganando estas elecciones aquí en los Estados Unidos, mi gente. Antes de comenzar, vayan a ver el video que acabo de subir votando en los Estados Unidos. Una experiencia impresionante. Vayan a verlo, por favor, y dejen su like, ¿ok? Y dejen su like. Aquí tenemos todo listo para comenzar. Ok, estamos duros. Ok, ahí está. Escena 1. Vamos a escuchar. ¿Desde dónde nos escuchan? Vamos a estar escuchando reportajes, viendo detalles en Twitter. Ok. Right now, we're going to give you a live look. This is a live picture from Michigan, which of course is one of the big swing states. And this is Detroit. ¿Qué es un swing state? ¿Quién sabe qué es un swing state? ¿Quién sabe qué es un swing state? Meme coin Trump, jaja, le estoy pensando comprar. Saludos para Noé. Bro, do you think there's vendo mis Bitcoin o no? Si gana Trump, Víctor se afeita la barba. No, papi, cálmate, güey, cálmate. Predicción final de los votos electorales. Ay, Dios mío. Según esto, vean aquí a su derecha. Díganme si se ve bien. Yo puedo hacer unos cambios aquí. Déjame ver. Vamos a poner aquí en vivo. Vamos a poner esta pantallita. ¿Verdad? Esta pantalla. Ya la gente está votando. Desktop Capture. ¿Verdad? Esta pantalla que tenemos el audio. For VP Harris for a new normal and for all rights, she will be the president for all people. Vamos a ponerlo más pequeño, ¿verdad? Y aquí. Y hashtag Trump, hashtag Puerto Rican, hashtag voting for Trump. Y te vamos a poner aquí más grande. Those are just some of the photos. If you do want to submit yours, just scan over on the top right-hand side of your screen or go to livenowfox.com/connect. As I've been showing you a lot. Ahí, listo, para ver aquí. Y se ve bien, ¿verdad? Y yo... Vamos a ver, que no me gustó. Después de que ya yo me conecté, no me gustó cómo se vio. Yo me puedo poner como que por aquí, ¿no? O más pequeño. Vamos a ponerme más pequeño aquí ya. Se jodió. Listo. El bullrun ya tiene tiempo que empezó, jajaja, solo que para los ojos de... And we can tell you that all of the swing states, all 7, now officially have their polls open at this hour. Todos los estados ya están abiertos, la gente está votando. Ahí tenemos imágenes en directo de la gente votando en los Estados Unidos. Yo puedo poner otra imagen aquí abajo. Ya listo. El mercado empezó a reaccionar. Estamos viendo el mercado. Tenemos imágenes directas del mercado. Bitcoin en los 69,457. Damas y caballeros. Bueno. Para arriba. Seguimos aquí. Yo puedo poner aquí Live Elections Results.
CBS News. No. That shift is being measured with any accuracy at all. It could potentially spell a shift in other states, not considered swing states at the moment. Not impossible, even though this really has the color at the moment of some wild Democrat dream. In the Iowa poll, Robert Kennedy Jr. stays on the list with an estimated 3% of the vote, but down from 6% in September and 9% in June. Any division of the vote here, or even on the other side, any last minute consolidation. Estoy conectando algo aquí por final. To the outcome in the state. Iowa has 6 electoral. Señores, miren lo que están aquí a la izquierda, a la derecha. Dice, votaciones electorales. La predicción de los colegios dan como a Kamala ganadora con 276 votos electorales. Si usted, díganme por favor en los comentarios si ustedes entienden por qué o qué son los colegios electorales. Y aquí si ustedes quieren pausamos todo y le damos un review para que ustedes todos estemos en la misma página y todos sepan de qué se trata, qué es eso de los colegios electorales. Ok, aquí tenemos... Less than a point lead for Harris in Pennsylvania, less than a point in Wisconsin, less than a point in Michigan. Espérate, And tenemos if, of course, you put it, otro this is how post. tight it is. If you put the polls to the electoral map, Kamala Harris carries these Great Lake battleground states despite losing all of the Sun Belt battleground states. I'm coming to John's side of the screen. You get to 270 electoral votes. That is as tight as it can possibly be. Oye, está súper empate, señores. Ojo, estos son los conteos que van hasta ahora, porque ustedes saben, aquí en los Estados Unidos la gente comenzó a votar hace meses, hace semanas atrás. Ok, los colegios electorales en los Estados Unidos es como se decide quién va a ser el presidente. No es por el voto popular. En nuestros países tú vas a votar y cada voto cuenta. Cada uno de tus votos va a contar para decidir quién es el ganador. Y es fácil. Si el 50% de la ciudadanía vota, el 50 más 1, que como por ejemplo es en mi país, vota por Donald Trump es el ganador. Pero en los Estados Unidos existe algo que son los colegios electorales. Son como personas que están elegidas para votar. Vivo. Disculpen, vayan y avisen de que ya Marciano volvió. Ahora tengo que recordarme cómo yo configuré todo esto para volver a hacer esa configuración. Ok. Denme un tiempito porque estamos medio complicados el día de hoy. Vamos a quitar esto de aquí. Ahí yo voy a poner el iPhone. Entonces el iPhone, ¿dónde está? Míralo aquí atrás. El iPhone lo vamos a poner chiquito. Espérate, papito. El iPhone lo vamos a poner chiquito. Y el iPhone lo vamos a dejar aquí atrás. Vamos a tener audio para que vayan escuchando. Both explicit appeals by both Trump and by Harris, using Joe Rogan, trying to use Taylor Swift, are indications about how they're trying to reach these different populations. My last question for you here, what might prevent the youth from turning out to vote? Why might younger people choose to just not go to the ballot box? Well, first off, they might not be registered to vote. They might not like the two candidates and might opt to go somewhere else. Believe it or not, Vengo ahora. Estoy teniendo... Wow, nunca me había pasado una vaina así, Dios mío. Nunca me había pasado una vaina así. Diablo, aló. Ya estaremos de regreso. Wow. Aló. Dale en vivo a ver y dime si estamos de regreso. Wow, se me apagó la computadora y cuando volví, me dio otro error el programa que yo uso. Mierquina. Nunca me había pasado algo así. Estamos escuchando noticias, estamos en vivo. Ok. Yo puedo hacer cambio aquí. Ok, estamos en vivo. Voy a ir arreglando todo como se ve. Ok, a ver si ahora me va a funcionar. Pum. Entonces, esto. Secretary of State Brad Raffensperger, who has been giving daily updates on the state of elections in the state. He's been providing early voting numbers as well as
Los números que vamos teniendo son votos de la gente que han comenzado a votar temprano. Podium has been set up for a while, but he has been holding his briefing sometime around 10 a.m. Eastern time, so we can assume it's going to be in that direction as far as the time goes, but we'll make sure to bring it to you. Listo, tenemos audio arriba y audio abajo. Also, do want to head over and check in with our Fox 5 Atlanta team right now for a look at some of their coverage as we are checking in with our different affiliates. They've been focused on the presidential race, but there are some very critical elections in Congress that are really going to shape the future. Important to note that. Ok, vamos a hablar de la gente del Congreso. Elena DeFlores is here in the newsroom with us for the balance of power in Congress. So take it away, Lena. All right, we're going to take a look at the House of Representatives. This is the lower chamber of Congress, much bigger than the Senate, which only has 100 seats. But the House of Representatives has 400. La Casa de Representantes. Pero vamos para esto, vamos a escuchar abajo. Vamos a escuchar abajo. Whether he gets a second term. Trump believes he was robbed of a second term in 2020 in an election which him and his supporters have been denying that they ever lost in the first place, and more importantly, they say that that election was stolen away from them. So this is a chance at redemption for Trump, his MAGA base, and of course, a lot of non-Trump aficionados or non-Trump lovers who are also backing him this time around. In fact, we've been in Washington for the last couple of days, and people that we normally speak to 4 years ago or 8 years ago who were reluctant to say that they were supporting Trump, this time around are quite openly saying that they would prefer to back Trump. Now, what's working for him is the message that he's a strong man. Lo que está funcionando para él es el mensaje. Papi, ya arreglé el thumbnail. Ok, brother, espérate. Better than what it is right now. So he's running on that record. He's also running on what he calls the misgovernance of the Biden-Harris administration. But let's be very clear. This race is going to go down to the wire. It's going to boil down to esta es una de las carreras más violentas que hemos tenido, señores. That's Michigan, Wisconsin, Pennsylvania in the north, which is a must-win for Kamala Harris. There is no path for her to 270 without winning these three states. On the other hand, Trump is looking strong in the southern Sun Belt states. Trump se ve fuerte en el sur. Arizona, North Carolina. He won only one out of those four last time around in 2020. This time, he is leading in almost all of them. One significant thing that we should pay attention to is the turnout. Already, 75 million Americans have voted early, either through mail-in ballots or through early. 75 millones de americanos han votado temprano. The question is, how many more will turn out today? ¿Cuántos más van a venir hoy? Esa es la real pregunta. Which of the two bases are more enthused? And find it more ¿Cuál de las dos bases está más entusiasmado? Or feel more passionately about putting their candidate in the White House? The question really is, who has the edge going into these battleground states? The Harris campaign feels there is one issue that is resonating statewide, and that is the issue of abortion. And they're looking at the early voting data, which seems to suggest that college-educated white women, particularly older white women, are voting for Harris in numbers they thought was not possible up until a few weeks ago. Trump, on the other hand, is backing on his non-educated. Lo que estamos viendo en la pantalla de arriba son los swing states. Son los estados en donde no se sabe si serían. Son los estados más importantes porque son los estados donde pueden cambiar. Un año pueden ser demócratas, otro año pueden ser republicanos. Sigamos escuchando la pantalla de abajo. Pro vida, pro paz, pro prosperidad. Election day, and may I say election night here in America. And join me, Zaka Jacob, and my video journalist, Chintan Puri, who will be here through the day today and through the next few days to get you the very latest in the race for the White House. Welcome back. It is Election Eve. Vengo ahora. John King at the Magic Wall. As Kamala Harris and Donald Trump will make their final pitch to voters. John, I want to start with a flashback. 2016, the first time Donald Trump was on any ballot. It was the day before. Here's what happened. For 98 days, she has led the race. That's why a lot of people, the technical people, the people who do this for a living, say it's not a Brexit situation. But that's what Donald Trump is counting on. If you're behind in the polls, you can defy them with a great operation. Donald Trump in many of these places is just counting on it being this huge, come out of the woodwork. As somebody who's watched him we all have, but I've, really studied his candidacy over the past year and a half, the ups and downs, that he's fallen off the discipline wagon. Turns out
He's once again A ver cómo van los votos, señores. Eso fue el 2016. Mírenlo ahí, los votos electorales, 268. Con 270 votos se gana. ¿Ok? Así fue el mapa. She lost all three of those to Donald Trump, which is why everybody at home, be prepared for anything to happen tomorrow. Prepárense para cualquier cosa que pueda pasar mañana. We knew there was Trump movement at the end. The question was, she had led the race for so long. Was it enough to overcome? Well, it turned out on election Bitcoin en los 70,000. Vamos para arriba, papi. Right, we're in a much less clear situation, right? Let me just quickly do this. In 2020, we already had Joe Biden over the top. It was pretty clear from the data that Joe Biden was going to win the 2020 election the day before the election. We still had to wait for the count because of the pandemic. Cuando Joe Biden ganó era muy claro de que él iba a ganar. Ahora no está claro, papá. Is Donald Trump surprising us again in 2020? And he did not. So here's where we are now. So the vice president, it's a modest lead, but she's had a consistent lead here. Está bien el internet, cómo va subiendo el mercado, bellísimo. Por eso que Pensilvania es muy importante. The entire day. Right. And she's going to the right places in terms of getting votes and stuff. Because look, if she holds these, doesn't mean she will. But she's had a modest, consistent lead in both of those states. If she holds these, that's enough. As long as she picks up Nebraska's 2nd congressional district where all the polling, so she's running strong. That's her easiest path. No path is easy. But that's the easiest path. If she doesn't win this, let's say Donald Trump wins that. How does Harris get there? Well, you have to win at least 2 more. And even these 2 wouldn't be enough. Let's say she did well out here. Those 2 aren't enough because they're not big enough in terms of how many electoral votes they have. That's why Pennsylvania is so prominent here. If you're Donald Trump, you think if you win Pennsylvania that you're going to do this again, right? That you're going to defy the polling again and you're going to do this. Vamos a explicar rápidamente lo que son. Vamos a explicar rápidamente lo que son los colegios electorales para que todos estemos en la misma página. En los Estados Unidos, el presidente no gana por el voto popular. El voto popular, yo puedo hablar de cómo es en mi país, República Dominicana. Todo el mundo va y vota y se toman todos esos votos y se cuentan los votos uno por uno y cada voto cuenta. Taca, 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 taca. Si el 50 más 1 de la ciudadanía votó por Luis Abinader es el ganador. Si el 70% vota por Luis Abinader es el ganador. Y listo. Es así de sencillo. Pum, pum, pau. Bitcoin está subiendo. Vamos bien, $70,000. Seguimos con la explicación. En los Estados Unidos, que es el primer país que creó esto, ¿verdad? Es donde vimos el primer presidente. Es donde se formó todo lo que es una elección, ¿ok? Es el primer país donde se le elegía un presidente en el Nuevo Mundo y en el mundo siempre, ¿ok? En el mundo siempre, en cualquier parte del mundo, se decide un sistema que sería por colegios electorales. Que la idea es elegir personas que van a tomar esos votos, van a ver el voto de la mayoría, ¿verdad? Y van a votar por ese presidente. Y cada estado tiene un número determinado de colegios electorales. ¿Ok? Digamos que en Nueva York solamente hay 20 colegios electorales. Creo que son 500. ¿Cuántos colegios electorales son? Déjame buscar aquí. Son 270 colegios electorales que se necesita para ganar. ¿Cuántos colegios electorales en total? ¿Cuántos son los...? Déjame ver. Son 538 colegios electorales. Lo que quiere decir que con 70 ya tú ganas. ¿Ok? No es el voto popular directamente. Son 538 colegios electorales. Pero tú con 270 ya ahí tú vas a ganar. ¿Ok? ¿Somos azules o somos rojos? Ahí preguntan. Aquí somos el que usted diga. El que usted quiera ser, usted lo puede ser aquí con nosotros. El sistema fue creado para balancear el poder entre los estados grandes y pequeños. Así que los estados pequeños también tienen voz en las elecciones y no depende únicamente de la votación popular. Es porque en los Estados Unidos, por ejemplo, está Nueva York, que tiene 20 millones de personas, y existe, no sé, Nebraska, que tiene 2 millones de personas. No pueden hacer las elecciones por personas porque así solamente
lo que van a decidir los presidentes van a ser los estados donde hay más personas. Entonces, se crea este sistema de colegios electorales para que cada estado tenga, dependiendo la cantidad de representantes que tiene, dependiendo la cantidad de gente que tiene, vaya a tener un número determinado de colegios electorales. Así, cada estado, aquí es por estado, no tanto por personas que estén votando. Por eso es que se hace de esta manera. Déjame buscar un mapa aquí de los colegios electorales para mostrarle rápidamente. Mapa de colegios electorales. Oh, salado. Disculpen que esto es así. Vamos a ver. Aquí hay una foto para que ustedes vean el mapa. A ver si se lo puedo. Ah, sí. Aquí lo podemos ver bien. Fíjate. Illinois tiene 19. Texas tiene 40 votos electorales. California 54. ¿Ves? Entonces, estos votos, la vaina es que si un candidato gana, por ejemplo, Donald Trump gana en California, él se lleva los 54 votos. No dije que no. De los 54 votos que hay en California, 50 colegios electorales votaron por Kamala y 4 votaron por Donald Trump. Eso no existe. Se elige un ganador en cada estado. Solamente hay 2 estados, creo, que dividen los votos. Creo que Nebraska y hay otro más, no recuerdo. Déjame ver, ¿cuáles son los 2 estados? Solamente hay 2 estados. Los 2 estados es Maine y Nebraska. A diferencia de otros estados que aplican la regla de el ganador se lo lleva todo, Maine y Nebraska asignan sus votos electorales en función de los resultados en cada distrito congresional, lo que permite que se dividan entre candidatos. Por eso es que tú has visto en ocasiones, hemos visto que dicen, oh, pero ven acá, Donald Trump ganó el voto popular, pero perdió las elecciones porque más cantidad de gente votaron por él, pero los colegios electorales decidieron al final quién iba a ser el ganador. Ok, déjame ver que en el voto de abajo lo están explicando. Fíjate. Fíjate, en el 2000 281 votos, en el 2024 270 votos. ¿Qué quiere decir? Muy pegado. Esta es la carrera electoral más close, así como que hay que contar cada voto porque está bien reñida, ¿ok? Bien reñida la carrera electoral en este. Will the 2024 winner get 300 plus electoral votes? A majority chance of yes, they will get at least 300. Debes explicar que las elecciones de Estados Unidos son indirectas, depende del voto que genere el ganador del colegio electoral. Exacto, eso es lo que yo expliqué. Aquí las elecciones son indirectas, no es el voto popular, es el voto electoral del colegio. ¿Ok? Y si gana uno, eso es lo que usted tiene que entender. Si aquí en California hay 25 votos por Donald Trump y 29 votos por Kamala Harris se lleva los 54 votos electorales. ¿Ok? Esa es la gran diferencia que hay. Eso pasó cuando ganó Trump. Hillary sacó los votos, pero ganó. Pero, exacto. Isnardo, saludo. Isnardo Álvarez. Eso pasó cuando ganó Donald Trump. Hillary sacó más votos, pero Trump ganó más colegios electorales. Mano, ¿cómo va el reñido si nadie quiere? Que nadie. No, papi, está bien reñida la vaina. Está bien reñida. No se confundan, salgan a votar. Que la competencia está bien, pero súper reñida. Desde el 1970. The only takeaway at this point, it's historically tight, but basically any scenario is on the table. Históricamente está empate. Es un empate histórico. Así que cualquier escenario está en juego. Muchos de ustedes dicen, no, que va a ganar Donald Trump. Ustedes viven en una burbuja. No estén en una burbuja. Yo no estoy en una burbuja. Que nadie quiera a Donald Trump. Jaja, ¿en qué mundo vives? Trump 2024, el que quiera a sus hijos debe de salir. La cosa está complicada. No está fácil la cosa. A ver,
Mira, las apuestas, hay 6.93 millones de dólares apostando por Donald Trump en esta plataforma. Vamos a ver. Y ellos están en Pensilvania porque ese es el estado más fuerte. Mira, Trump winning the election, finals, forecast. Eso es un forecast. Esto no es una realidad. 312 votos electorales versus 226. A ver, Apple es Kamala Harris. ¿Puede uno en España tener eso? Sí, no sé. Trump, bro, por ahora que termine de llegar la verga a USA. Pague el internet, marciano. Bueno, vamos a dejarlo. ¿Quién va ganando hasta ahora? Vamos a buscar. Es que no hay. Vamos a ver si. Tenemos una oportunidad en esta elección para finalmente ay, coño. Vamos a ganar Pensilvania y le vamos a ganar a Kamala. Cast in the country through early voting. This as in-person voting is currently underway. Now, earlier this morning, we saw voters lined up in Fulton County as soon as the polls opened up at 7 a.m. And just a reminder, polls are open until 7 p.m. Hasta las 7. At your designated polling place, and you can find your precinct at My Voter page or by contacting your county's Board of Registrars. Hasta las 7 p.m. está abierto. Covered this election day, our crew is out across Metro Atlanta with what you need to know before heading to the polls. So we kick things off with Good Day's Mark Teichner, live from a polling place in Fulton County. How's it looking out there, Mark? Pero señores, puede ser que nosotros no tengamos información hasta el 15, hasta el 7 de noviembre. Oíste, no vamos a saber quién es el ganador. ¿Qué día hoy? Vamos a ir buscando, vamos a cortar el video hasta aquí. Vamos a Another thing that's been different this year is Georgia is a battleground state. We are one of the 7 that are going to ultimately decide who will sit in the. Georgia es uno de los estados más importantes también. Ahí está mi amigo. Stops from the candidates as well as all of these endless stream of campaign ads. So we asked some of the voters, have you enjoyed being the belle of the ball, or you just want this whole thing to come to an end? I didn't mind the extra attention as long as I get it right. I wanted it to be over with because I work in Fayetteville, so the traffic has been horrible for the past couple of weeks because of Trump and Kamala coming. It's just been really bad. So you got some folks saying they've enjoyed it. Some folks are tired of the whole thing. As far as why these people decided to wait to cast their ballots on Election Day, well, we'll talk to that and show you some of their answers to that particular question coming up at 10 o'clock. Reporting live from here in Midtown, I'm Mark Teichner for Good Day Atlanta. Todavía no hay conteo. Todavía no hay un conteo. No hay un conteo, no hay un conteo todavía oficial de los votos. Mira, vamos a estar en vivo aquí, vamos a estar mostrando este conteo. Todavía no hay aquí nada de conteo, fíjate. Now, if this affects you, it's best to turn in your ballot in person or vote in person. In Jones County, a poll worker faces prison time for an alleged bomb threat to the election superintendent. What? Oh my God. Vamos a leer los comentarios. Kamala y Biden ya tuvieron 4 años y no hicieron mucho, la verdad. En Georgia, Trump ha atacado al Partido Republicano local. Eso le pasará. Trump es el mismo Fidel Castro. Ay, vamos a ver quién gana aquí. ¿Quién gana aquí las elecciones? Si usted fuera ciudadano de los Estados Unidos, ¿quién gana las elecciones aquí?
live from the Fox 5 Storm Chaser. You have been all over the city today checking out different locations. So forget Waldo. Where's KP? Hey, Buck. Vamos a ver, voten ahí. Le mandé las elecciones. I know who it is, too. They're pumping out the jams. Aquí va a tener conteo en vivo. I'll tell you later after the show. Oh my gosh, this is so fun. Okay, so let's switch gears. Talk about a more serious thing here. For sure. Across the state, law enforcement, they're making sure things go smoothly as they can as far as security is concerned, and the polling places here. So Voting machine down in PA. Elon is right. Voting machines are bad. Bring back the paper ballot. Oye, Donald Trump, Elon Musk super. Si Donald Trump pierde, yo no sé qué va a pasar con Elon Musk. Telling reporters they are collaborating with neighboring agencies, making sure any voter in Atlanta can vote today without any fear, any intimidation, or any violence. We have the cleanest voter list in the entire country. We have photo ID for all forms of voting. At the end of the day, it's going to be fair and fast and accurate. So what if you do encounter a problem as you head to the polls today? Go ahead, contact your county board of registrar's office or the Twitter es la página que más están usando la gente para informarse. Online to the Secretary of State Elections Division. They've made it easy for you to do so. Do just that. New this year, as far as the elections are concerned, poll workers, if a county opted into this service across the state, poll workers can notify law enforcement, the local county, and if there's any sort of problem at the polls. That's the latest here. Live this morning in South Fulton, I'm Caitlin Pratt for Good Day Atlanta. Buck, back to you. Vamos a volver al mediodía como a las 2 y después vamos a volver como a las 5 o 6. Atlanta right there, as we expect to hear from Brad Raffensperger. I've shown you this image a lot. Todavía no hay datos. Diablo. El 90% Donald Trump. Wow. 340 votos, 348 votos. Ya aquí ganó Donald Trump, señores. Demonios. Now, over the past several weeks, months, and possibly years here, we've been bringing you all the different polls that have come out ahead of the presidential race. Verga. Bring in Dr. Andy Smith, director of the University of... Vamos a escuchar. Winning the 3 of these, it's a pretty safe bet. You're going to win at least 1 or 2 of those. We live in a pretty nationalized election climate. So that's why this one is so key, because it's 19. Right? This is 16. That's 16. You think, well, that's only 3. But when you're trying to get to 270, if we have... Bitcoin rompió los 70,000 con fuerza, señores. Ay, Dios, sigue subiendo, papi. Sigue subiendo, papi. Sube y explota, papi. This is what's fascinating to me. Let's just these are the whiter, older states, right? Demographically, they should favor him. These have been more Republican states of late. But let's say Donald Trump won all that. Can the vice president still win? Well, yes, but she would have to pull off a Sun Belt sweep. 489 votos. La gente que quiere que gane Kamala, señores, dejen esa mierda de que no, yo quiero que gane Kamala porque Donald Trump es racista. Güey, deja eso, güey, despierta. Despierta. A mí no me importa. Vengo ahora. The campaign is the foam on the top, which you're really not that interested in, but it tickles your nose. What you're really interested in is the 90% underneath. And that's been largely unchanged for the last, since 2016 presidential election. And can you explain how exit polling works? Because we hear a lot about that. How does it actually work? Break it down for us. So what an exit pollster company will do, and remember, there's really only one exit poll. They're sponsored by multiple media organizations, but it's one organization that actually is conducting this. What they'll do is they'll select random polling places across the state. They will take usually random times of the day as well. And then they will assign a researcher to go to that polling place, stand outside of the polling place, and interview people as they come out after they've voted.
And what they'll do is, in order to be kind of a random nature to it, they won't take everybody that comes out or somebody who just wants to talk with them. They'll have what's called a polling interval or a selection interval. They'll select every 10th voter, for example, that might come out of that particular polling place and attempt to complete an interview with them. So it's the thing that's nice about exit polls is that you do know that you have real voters. They've just come out of the polling place. The downside is you still have some of the other problems you have with polls, in that not everybody is willing to participate. So they're helpful, and they get adjusted as the election goes on, as you see the actual counts from those different states come in. So the exit polls are kind of adjusted, but they're most helpful for understanding the reasons why people voted, who voted for which candidates, what issues were most important to voters from the different candidates. So for political scientists, it's really a helpful thing to understand a little bit more about the electorate. How has polling changed over the past several election cycles? We know in 2016, when you talk about the presidential election there, a lot of the polls were showing that Hillary Clinton was going to win the presidency. As we see, it was Donald Trump. So I'm sure there's different, I guess, changes that have been made to make them more accurate. Well, the polling industry is going through what I would call a paradigm shift, where we're moving from the types of methods that worked 30, 40 years ago and don't really work anymore. In the 1960s and 1970s, the polling industry moved from in-person interviews to telephone interviews, and it took 5 to 10 years to develop the Señores, estamos en vivo. Such a close. Ven acá, pero el video de abajo es lo mismo. People who will actually complete a survey when they were contacted. Those response rates are now down to around 5 percentage points in telephone surveys, meaning that about 95% of the people who get contacted don't complete a survey. This results in very, very expensive telephone surveys and, in 2016, inaccurate telephone surveys. At the same time, the web surveys, surveys that are conducted either through text messages or email or somehow over the web. Vote por Kamala a ver qué pasa. Bueno, mi comunidad que son latinos. Porque aquí estamos en español. Mi comunidad que son latinos. Pero nosotros lo que nos importa es el dinero, Bro, yo ayer fui y el tipo de gente que tú vas a votar por Kamala es gente que quiere que los Estados Unidos sea un país socialista, señores. Aquí no puede pasar eso. ¿Entienden? Eso es lo que pasa. Oye, la gente que fueron a votar, les voy a decir la verdad y cójanlo como ustedes quieran. A mí no me importa que suene mal. Pila de mantenidos del gobierno son los que están votando por Kamala. Yo no quiero ser mantenido por el gobierno. Yo quiero tener mi dinero yo. Pila de mantenido y socialista. Oíste. Marciano, te vas a arruinar si Kamala gana. Imagínate. Oye, yo estaba ahí en las votaciones y yo vi toda esa gente así. Pila de mantenido por el gobierno. Y yo llegué, humildemente, yo llegué en mi modelo X así. Y toditos me enviaron así. Oye, había una línea así de la gente que llegaba en transporte público. Y yo llegué en mi modelo X y me vieron así. Yo quiero votar. Papi, no. Yo no estoy en que el gobierno me mantenga. ¿Entiende? A ver. Es una realidad. Olvídense de eso. De que ¿cómo es? De que no. De que, ¿cómo es? No, que es racista. Olvídense de eso. Que Donald Trump ya fue presidente. Oye, yo viví en los Estados Unidos cuando Donald Trump fue presidente y viví en los Estados Unidos cuando Kamala Harris fue presidente. Así que yo sé ya lo que va a venir por los dos lados. Señores, estamos en vivo haciendo una transmisión de las elecciones y yo puse una votación aquí. ¿Quién gana las elecciones aquí? ¿Donald Trump o Kamala Harris? Y bueno, mi comunidad como que está, mira, 658 votos. Hay ahora 1.400 personas conectadas, pero solamente han votado 661 personas. Y la cosa está bien empate, señores. Así que si tú quieres ir a votar,
Ve y representa. El enlace en la descripción. Sampling error is plus or minus 3%. And they think that, well, she's got more, her lead is greater than the margin of sampling error. That means she's statistically ahead. No, that's not the case. What you have to do is apply margin of sampling error to both estimates. So Donald Trump at 46 in this example might be up to 49%. He might be as low as 43%. Harris at 50% could be as low as 47% or as high as 53%. So what we're seeing here is that you really have to... Yo soy antisocialista. Váyanse de ahí. Usted no puede ser socialista y tenga este canal. Nosotros somos puro capitalistas aquí. Gente que invertimos nuestro dinero y queremos nuestro dinero. ¿Entienden? Mira, según esto, la gente que votaron temprano, la mitad, pero esto fue ayer. Imposible que sea la mitad. Iowa. Can you break down why it's so significant and what it really means? Well, it's sort of an outlier poll. Iowa has been going Republican increasingly over the last several election cycles. And Ann Seltzer has a long reputation for polling in Iowa. But that said, I think the reason it is so significant is, frankly, because it's an outlier. And this election, again, has been so stable and so flat. Whenever there is an outlier poll, it attracts media attention. It attracts voter attention. Anytime you see shock poll listed, you'll see people flock to that and wonder what's going on. It could be just statistical noise in how that survey was conducted. It could be that in other words, the random sample that was selected is just... Recuerden que vamos a estar en vivo el día completo, así que por favor, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que lleguemos al en vivo evento. Aquí los grandes de América son Milei, Bukele y Trump. Exactamente. No se escucha nada. Ay, Smith, thank you so much for helping to break it down. Vamos a escuchar la pantalla de abajo. Bueno, en la camarita de abajo solamente estamos viendo a la gente votando. Ok, no tenemos audio alguno, pero... Just remember that the campaigns are constantly looking at polling. The media are looking at polling because it's trying to tell you something that's going on. But in reality, just go out and vote and wait for the election results to be counted. Polling really doesn't impact the overall conclusions we're going to get from the election. All right, Dr. Andy Smith, director of the University. Un 89% de mi comunidad dice que Donald Trump va a ganar. Vamos a hacer las votaciones en Twitter también. Que decide el pueblo quién gana. Ah, ¿y dónde? Ya aquí no se pueden hacer, ya no se puede hacer votaciones en Twitter. Ya no se pueden hacer, ¿cómo es? ¿Cómo se hacen polls? Former President Trump, he is going to be voting at this location in Florida a bit later on in the morning. Now, we saw J.D. Vance, his running mate, vote over in Cincinnati, Ohio about an hour ago. After he voted, he walked up to the cameras and answered some questions. So it is possible. Qué raro que no me sale aquí. Same from Trump. Again, if he does speak, we're going to bring those comments to you right here on Live Now from Fox. Do have to head to a quick 2-minute commercial break, the first one of the hour, but a lot more news. 2 minutos de anuncio. ¿Quién en mi Voy a hacer las votaciones en Twitter. Vayan a votar en mi Twitter, ¿ok? Para que se queden ahí, porque aquí se borran.
Listo, vamos a ver qué tan bien está mi comunidad. Hay muchas mujeres votando. ¿Tú ves lo que dicen aquí? Hay muchas mujeres votando temprano. Y esas mujeres, tú sabes por quién van a votar, ¿verdad? No se confíen. Yo quiero que gane Donald Trump, pero aquí nadie se sabe dónde vayas a parar. Hay muchas mujeres votando. Miren aquí, señores, ya a que voy a hacer la pregunta en mi Twitter, @marcianofom. Vayan a votar aquí. ¿Quién será en mi comunidad? ¿Quién gana ¿quién gana la presidencia? Coño, lo escribí mal. Eso es mamá, güey. Ay, no se puede editar desde aquí. Estamos en comerciales. Maldita sea. ¿Y por qué no lo puedo editar? Ay, no te dejes editar un post. Bueno, 81% en Twitter, señores. 50 votos. Pásense a Twitter. Voy a dejar el enlace aquí. Pásense a Twitter lo que ya votaron aquí en YouTube. Es que Kamala Harris tiene dos vainas que minoristas. Oye, me están preguntando que si yo ya fui a votar. Ay, Dios mío, no están suscritos. Yo fui, hice un video votando. Like this one with Virginia's Department of Elections is now officially underway. Let's pop up that audio. A lot of planning and forethought that has gone into today, and we're very confident that we're going to have a safe and secure election in Virginia today. Julie Carey, could you please unmute yourself and ask your question? I do not have a question. Thank you. Regarding the local Richmond issue, can you say what the resolutions were? We were told some of the people actually put their... I have a question. Travis Lawler with the Associated Press. The 11 voters... Lawler, can you hold on a minute? We haven't called out. There's someone that's asking a question in the room. We'll get to you in just a minute. Oh, I see. Okay, thank you. Sorry, what the resolution was for the Richmond issue? Were all of those voters being given the correct ballot? Si usted encuentra un reportaje de noticias que usted quiere que yo le haga reacción, mándelo. As good is that you may not be within 150 yards of a voting center, 150 feet of a voting center here, and so that's why you see all these signs. That is the barrier, and that is to try to prevent people from influencing voters as they come to make their choice. Right. One quick question. In how much time is Donald Trump expected to cast his ballot? And, is there going to be some... ¿Cuándo Donald Trump vaya a votar? Te amo, Marciano. Yo también, Vladimir. Déjate un like ahí, por favor. Representando. Can be very unpredictable. We do not know exactly when he's going to cast his ballot. He, of course, is a Florida voter, and he usually cannot resist the cameras. I wouldn't be surprised if he does say something when he does cast his ballot, but he has another 9 hours to do so. The polls stay open for another 8.5 hours here in Florida, and so it could happen at any time. Thank you, Jennifer. Also, let me also introduce Gauri Dwivedi, my colleague who's joining us from Washington, D.C. Alistair, I'm really sorry. Ladies first on the panel at this moment. I'm going to come to you, but let me... Hombres, salgan a votar. Who might call at this moment. She's joining us from Texas. Huma, is voting in Texas a foregone conclusion? I mean, it's a red state, so are you expecting any surprises? And what are the issues that people are voting for? Immigration, reproductive rights. What is it that is on the top priority for the voters? But as you can see behind me, it hasn't dampened the spirits of the voters. Oye, pero Elon Musk, señores. Elon Musk va a hacer un par Elon Musk cuando Donald Trump gane. Pero mira, es cada minuto, señores, que ese hombre está haciendo un post. Retweet, post, retweet, post, retweet, post. Sea una máquina. Retweet, fíjate. Retweet, retweet.
5 horas, post. Retweet. El hombre más activo del planeta en Twitter, Elon Musk. Y dándole con todo. Donald Trump. Mira. Elon Musk, Joe Rogan y Donald Trump. The last push. Y él le da retweet. This platform is the top source of news on the planet Earth. O sea, el Twitter se ha convertido en la cuna de Elon Musk. O sea, yo no lo critico, a mí no importa. Ok, pero bueno. Because a lot of lives has been lost in the past due to these policies in place, and people are looking forward for a change in these. And as we all speak a lot about reproductive rights and abortion laws, a lot has been not spoken about is the medical and the healthcare system which is in place over here. Basic things like insulin cannot be accessible to the patients, which is definitely something. Estamos escuchando la cámara de abajo. And in the past, we've seen how people are sourcing things like insulin from the black from the black market, or sourcing it out from the countries that are that they can get access to. From overcast skies in Texas, let me take you to sunny Donald Trump. DC. Gauri Dwivedi is joining us at this moment. Gauri, this campaign has been quite polarizing. It has been a very aggressive campaign. Is that the sense you also get when you talk to the voters? Because earlier when we were listening to the guests, if they are Trump supporters, si gana Kamala el mercado. Kamala Harris, and vice versa if you are a Kamala Harris supporter. That's in fact reflective of the campaign, actually, Ankit. During the entire campaign, you had the Harris. Elon Musk post Kamala Harris telling Joe Rogan if Kamala Harris wins. Side as well, and in fact, both candidates also said that if I wasn't brought to power, then heavens will fall. Essentially, that's the narrative that has come in from both the Trump and Harris campaigns, and which is why it's reflective of the voter mood and voter sentiment as well. In fact, some of the Trump supporters I spoke with, they said that they've been shamed by the Democrat camp. They've been shamed by some of their Democrat supporters because every time they open their mouth to say that they like Donald Trump, they come back with very strong statements. And oye, la página de parodias hasta le están dando duro. No. Todo el mundo. And also extremely negative right now. And many Vamos a ver lo último de Mario. Are hopeful that once this election process ends, then some of this will actually come, if not come to an end, at least it will subside. And it will not be the way it is right now. But there are deep fractions and deep divisions right now within the American society. And one thing we've realized in the last 3 hours that we've been speaking to voters, whether it's blacks, the immigrants. Ay, Dios mío, miren India. Di que en India orando para que Kamala gane. Ay, no, eso no le ayuda a Kamala, no. En India están rezando por ella para que ella gane. No, papito, ¿cómo así? No, ay, no. Ay, no. From Vice President, let's bring this home. Bold leadership, American future. Bueno, papá, señores, es que si Donald Trump gana, él va a tener ahí a Elon Musk. Oye, yo sé que Elon Musk es un loco, pero Elon Musk, el dueño de Tesla, el dueño de SpaceX, el dueño de Boring Company, el que está mandando los cohetes para el planeta, para allá arriba. ¿Quién más? El que está haciendo los chips para meternos en el cerebro y controlarnos. O sea, Elon Musk está trabajando demasiada vaina en los Estados Unidos. Entonces, el que él esté parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace una vaina loquísima. ¿Entiendes? Elon Musk. Mi primo. Mi primo reportando las filas de gente votando, pero si indios. No, pero es que Alejandro, esa gente que están ahí, que gane Kamala, es simplemente porque ella es india.
Y eso a mí me da miedo. Yo no quiero que el dominicano a mí me apoye simplemente porque yo soy dominicano. Eso da miedo. ¿Cuándo se saben los resultados? Desde hoy vamos a estar en vivo. Vamos a estar en vivo. ¿Cuántas personas tenemos? ¿Cuántos likes tenemos, señores? Yo no puedo ver cuántas personas tenemos, pero yo sí puedo ver cuántos likes tenemos. Así que, por favor, dejen su like, que eso es lo que importa realmente. Si usted deja un like, cuando nosotros estemos en vivo ahorita, YouTube te va a avisar a ti de primero porque va a decir a este huevón le gustó ver a Marciano. Así que si tú quieres que YouTube te avise, dejen su like. Somos más de 1000, pero necesitamos más de 1000 likes. ¿Es india o negra? Ni ella sabe. Tan duro esos lentes. Yep. Esos son los de... Oño, esta vaina, mira. Yo que tengo esta luz prendida. A ver. The legacy media hope that the host that keeps DTA away. It won't work. Elon Musk al minuto está Elon Musk mandando tú. Y se ve bien. Al minuto. Send X.com links to your friends so that they know what's really going on. Envíale los enlaces de X a tus amigos para que ellos sepan lo que está sucediendo realmente. All Side Media. I don't know why I'm so nervous for tomorrow. I feel like I'm running for president. Cardi B, claro, mi amor. Oye, Cardi B que está nerviosa mañana. Ok. Marihuana. Now we are going to be getting updates all throughout Estamos the day. escuchando la pantalla de arriba. Minutes, there should be updates that are provided by Pennsylvania officials as well as those in Georgia. Yo no entiendo qué es eso de que marihuana unstable ballot. Do want to discuss some of the measures on the ballot here. One of them, marijuana. People in 4 states will vote on the future of marijuana legislation. Ok. Nebraska, North Dakota, and South Florida, Nebraska y están votando si vamos a fumar marihuana todo el mundazo. Si soportan la legalización de la marihuana. With Congress to quote pass common sense laws regarding marijuana. Vice President Harris has said she feels that, quote, we need to legalize it and stop criminalizing that behavior. Oh my God, mira qué mal, señores. Ahora, Trump continúa consolidando su victoria frente a Kamala Harris en Poly Market. Bueno, no está mal, pero esto no quiere decir que Donald Trump ganó y que con un 60%. Eso son gente votando, eso es dinero votando. To in just a matter of minutes. You're watching live now from Fox. Mira eso. En Nueva York dije que se joda Donald Trump. Fuck Trump. Elon will be celebrated for this achievement anywhere else in the world. New York is going blue. New York es blue, papá. New York es demócrata. Es lo mismo que es que yo soy latino. ¿Dónde tú crees que yo voy a estar? Yo también estoy aquí donde pila de latino y pila de latino, imagínate. Hit and run. Seguimos viendo lo más importante. Breaking exclusive video. Donald Trump has used si Kamala win, vamos a tener reales consecuencias malas para los Estados Unidos. Hay una Google CEO le dice al staff que se mantenga neutral sin importar quién gana. Sunday Pichai envió un email urgente a todos sus empleados. Google se debe de mantener una fuente segura y confiable de información para cual sea que sea el resultado de las elecciones.
Vamos a ver qué tenemos. Presidential election has commenced from cities across the United No, mija, pero qué. even the vibrant vistas of Alaska far, far away. Citizens are actively Harris and Donald Trump vying for the Oval Office. So who will become America's next president? ¿Quién será el next presidente de los Estados Unidos? While around 240 million people will vote to pick 240 millones de personas van a votar. A relatively small number of them are likely to settle this pivotal question. Es un número pequeño lo que van a decidir. Could hold the key to the White House. These are called the swing states. Los estados más importantes, los swing states. Vamos a ver este reportaje. US Election explicada. As the name goes, they could swing Ellos pueden swing para cualquier lado. Son los estados donde se está la mayor batalla. Puede ganar cualquier candidato. Por eso es que ellos van y invierten mucho en estos estados, porque son los estados donde el battleground. To identify swing states is political realignment, and the other is tight margins in races. Lo que define un estado swing es el hecho de que siempre están muy pegados. Democrat, but chose former Republican President Donald Trump in 2016, have been highlighted as swing states. Todo el mundo lo que sabe lo que es un swing state. Georgia, Michigan, Pennsylvania, Arizona, Georgia, Michigan. These 5 states, esos 5 estados, and Nevada, were won by a margin of 3 percentage points or less. Ganaron por un margen de un 3%. Both Kamala Harris and Donald Trump's campaigns have been at full throttle to win over the voters in these states. Por eso es que la campaña de ellos se enfocan en esos estados. Swing state in the 2024 US Vamos a ver los swing estados, los estados swing en estas elecciones. Arizona. Also known as the Grand Canyon State. Como el estado del Gran Cañón. Señores, compartan que aquí le estamos dando información dura. Voted to back a Democrat. For decades, the state has been characterized Por décadas el estado ha sido categorizado de republicano, pero en el 2020 ganó Joe Biden en ese estado. Mexico, so it has been at the center of a raging es un estado que está a la frontera con México. Though border crossings have fallen in recent months, Entonces, they hit a por record eso. high in December 2023 and January 2024. But Donald Trump Den su like, Vice President Harris on the current administration's record on immigration. The former U.S. president has also promised the largest deportation operation in U.S. history if he's back in the White House. Apart from immigration, abortion access has also left Arizona divided. State Republicans attempted Están explicando cada uno de los estados que son swing state. Necesito que todos sepan lo que es un estado swing state. Ahí es donde se define. Georgia, Atlanta. Ahí yo me voy a mudar. Mira. Espérate, papá, déjame pausar esa vaina. Eso es importante. En el 1980 fue demócrata. En el 84 fue republicano. En el 88 republicano. 92 demócrata. 96 republicanos, 2000 republicanos, 2004 republicanos. Wow, ¿tú viste? Biden won the state by a 0.2% margin. 0.2 margen ganó. Though the margin was too little to call it a decisive win, it was key to Biden's path to the Fue presidency. tan pequeña la diferencia. Casi pierde. In Georgia's Fulton County, where Donald Trump was accused of election interference, landing him in one of his 4 criminal prosecutions. Trump and 18 others have been accused of conspiring to overturn the narrow defeat in the state. He, however, denies any Él wrongdoing. lo negó. Está hablando de la acusación de Donald Trump que fue allá en Georgia. A third of Georgia's population is African American. The state has one of the country's largest proportions of black residents. Analysts say this demographic was pivotal in Joe Biden flipping the state in the last election. Otro. Moving now to Michigan. The Great Lakes state. El Great Lake. Ahí está, mira las últimas elecciones. Demócrata y republicano. O sea, son estados que cambian. En el 2016 Donald Trump ganó ese estado menos de 11,000 votos. Y Joe Biden ganó
por un margen más grande. But currently, the state has become symbolic of countrywide anger against President Biden. Ese estado ha estado muy en contra de Joe Biden por lo que ha estado pasando en Gaza. Qué duro este During the reportaje. Michigan Democratic primary contest in February, when Joe Biden was still running for a second term in office, over 100,000 voters chose uncommitted on their ballots. Kamala Harris has taken a slightly tougher stance on Israel. But whether it will be enough to change the voters' minds, well, we'll find out in November. Next is Nevada. Nevada. The Silver State has been a more traditional example of a swing state. Esto es un ejemplo de un estado de un swing In the last four state. elections, the state voted blue. But Blue. Nevada voted Republican from the 1960s through the early 2000s. Mira eso. The only exception was Bill Clinton, who won the state in 1992 and again Solamente in Bill 96. Clinton ha ganado en el 92 y en el 96. Experts say there are signs of a possible return to its Republican roots. Puede ser que expertos dicen que puede ser que ese estado regrese. Latino population. Pero hay problemas por la población. Unemployment is also one of the major concerns here. The state has the highest unemployment rate in the US at 5.1% after California and the District of Columbia. Then there's North Carolina, the Tar Heel state of the old North State. Since 1980, it has voted Republican in every single election except 2008, choosing Barack Obama. In Carolina del Norte, republicano siempre, solamente en el 2008. In 2020, the victory margin in North Carolina was just 1.2%. En el 2020 fue 1.3 el margen. Bueno, yo creo que está claro ya lo que es un estado swing state, ¿verdad? Since the race is extremely tight with no clear winner. The sixth on the list of swing states is Pennsylvania. Pensilvania es el más duro. With 19 electoral votes, it's the most 19 votos important electorales swing tiene, state mira in eso. November. The Keystone State clinched Wow. the presidency for Joe Biden Wow. in 2020. The big question is, can Kamala Harris keep Vamos a it ver blue? si Kamala Harris lo puede mantener blue. Both sides have campaighed hard in the state. Los dos estados han Donald dado, Trump even ahí fue donde survived le dieron el tiro a Donald Trump. after a bullet dodged past him. Los and shot him dead. dos candidatos han estado dándole duro a Pensilvania. Esto es estratégico, señores. Donald Trump broke the blue streak in the state with his 2016 victory. But 4 years later, in 2020, Biden secured a blue wall that also included Donald Trump Michigan and ganó Wisconsin. ese estado en el 2016, Now, Trump pero is Joe hoping Biden to se lo ganó a él voters back. en el 2020. The seventh and final one is El Wisconsin, último, the bad Wisconsin. state. It also picked the winning candidate in both the 2016 and 2020 elections, but only by a margin of around 20,000 votes each time. Since Este fue el estado que eligió al presidente en ambas, en el 2016 y en el 2020. El que ganó aquí ganó las elecciones. 1988, Wisconsin had been a reliably blue Rust Belt Blue, state. blue, blue, Trump blue, broke blue. that streak in 2016 and turned it red. Diablo, mira eso. Analysts say it's states like Wisconsin where an impact could be made by third-party candidates. Among them is Green Party. Oye, estado como Wisconsin hay un impacto al tercer candidato. From the ballot in Wisconsin, Nadie ten eso. saying that the Green Party did not comply with the state election laws. Hoy no se sabe quién gane, pero vamos a tener un buen avance. Hoy no se termina la cosa porque hay muchos votos que faltan por llegar. He said, and I quote, "If we win Wisconsin, we win the whole thing." Si The ganamos... Republican National Hay gente que me está preguntando que si yo voté, Dios mío. Ay, Dios mío, no están suscritos, Dios mío. Democratic Convention nominated her as their presidential candidate. In the United States, when a sitting president is up for a re-election, fewer states tend to change parties. In the past 8 US presidential elections, the 1992 election had the highest number of states that switched sides. Esos son gente que no le dan like a los videos, oíste. It's often called the year of Mira, ahí voy a dejar en el... Voy a pinear mi video, vayan a ver lo que lo hice con mucho amor. In 1992, states including Colorado, Maryland, and even California, which had voted Republican for years, chose to go blue, and then reliably stayed that way for the next decade. Mierda, los estados también cambian. Can 2024 be another year of political realignment in US history? Well, we'll find out on the 5th of November.
No, papi, porque hay que ir a votar porque se supone que los votos electorales van a tomar lo que diga el pueblo. Millions of voters in the United States will cast their ballot to elect their next president. El next presidente de los Estados Unidos. El sistema de votación. There's a catch. The world's oldest democracy Esta es la democracia más vieja del mundo. The easiest to understand. In fact, the American voting system is quite complicated. Es bien complicado el sistema de votación en Estados Unidos. Follow something that's called the popular vote, El popular voto popular. Directly cast their ballots to a political party or leader. Espérate. It's a direct transfer of the vote from the voter to whoever. Así que votan todo el mundo. En todo el mundo se vota por voto popular. Pero en Estados Unidos, que es la democracia más vieja, United States does not follow this. No sigue eso. In fact, it's the only democracy in the world that has an indirect voting system. Es la única democracia en el mundo. Déjame yo grabar esto porque esto está demasiado bueno. Los Estados Unidos es la única democracia en el mundo que sigue lo que son los votos indirectos. Perdón, vamos a ver qué están diciendo aquí. More than you would think because the lines are moving so quickly. Espera. So people are in and out in less than 10 minutes. So it's just a tremendous day. So that's where Ok, que yo ya la vaina también. Sigamos escuchando este reportaje que está buenísimo para entender el sistema de votación en los Estados Unidos. To whoever is on the ballot. Todo el mundo. But the United States does not follow En los Estados Unidos no se sigue eso. It's the only democracy in the world that has an indirect voting system. Es la única democracia en el mundo que tiene un sistema electoral indirecto. Called the Electoral College. Llamado el colegio electoral. Pero es que yo creo que es mejor así, porque aquí nunca ha venido un dictador ni nada, y es la primera democracia del mundo. O sea, yo no digo si funciona o no funciona. Yo sé que aquí hay mucho balance de poder. Creo que la cosa se pensó de esa manera para que exista un balance de poder bien cabrón, papi. ¿Ok? Deja de traducir, no deja de escuchar nada. Papi, pero tú vienes aquí para que yo te traduzca las cosas, mi amor. Ese es mi trabajo, bebé, porque imagínate, si yo me quedo callado, bebé, no... Es como que, entonces yo estoy siendo un vago, entonces, bebé. The Electoral College is a process of voting. It's not really a college. It was established in... El colegio electoral es un proceso de votación, no es realmente un colegio. 1787 AD. En el 1787 fue establecido. Atención, que están aprendiendo aquí. Están aprendiendo aquí. 1787 fue establecido. La primera, señores, estamos hablando de la primera democracia del mundo. Los Estados Unidos fue la primera democracia del mundo. Para los que quieran saber por quién yo voté, vayan a mi video que dice votando en los Estados Unidos por primera vez. En la primera democracia del mundo. Y la que se ha mantenido así desde siempre. Seguimos traduciendo. Fathers. The Electoral College is basically the selection of electors who are called delegates. Los colegios electorales es básicamente electores que son llamados delegados, que son ellos quienes van a votar y van a decidir quién será el presidente de los Estados Unidos. Of November, when Americans will queue up to vote, they won't actually be voting for their next president. Instead, they'll actually be voting for delegates who represent their respective states. And these delegates... Cuando tú vas a votar, tú no votas directamente por el presidente, sino que tú votas por esos delegados que van a representar tu voto. ¿Ok? Cuando yo voté, que yo dije, yo quiero que gane Donald Trump, ese voto va a un delegado, a alguien que va a decir, ok, bueno, el huevón de Marciano votó por Donald Trump, así que yo tengo que representar este voto y el de 2 millones de personas más que votaron aquí. Ok, de eso se trata el colegio electoral. Está durísima esta explicación. Espera, seguimos aquí. ¿Dónde está, bebé? Aquí, pácata. Will then vote for the president. Y ellos, esos delegados, son los que van a votar por el presidente. Eso está perfecto. Eso está perfecto. Donde yo veo lo raro es que, digamos, ¿cuántos votos electorales? Aquí en Illinois solamente son 19 votos electorales. Si hay 4 votos por Donald Trump, si hay 4 colegios electorales que quieren a Donald Trump y 15 colegios electorales que quieren a Kamala, todos esos votos van hacia Kamala. Los 4 votos míos que querían Donald Trump se le cuentan a Kamala Harris. ¿Ok? Sigamos.
how does the Electoral College work? ¿Cómo funcionan los colegios The electorales? Electoral College is made up of 538 delegates. You must be wondering El colegio electoral tiene 538 delegados. Tú debes de estar preguntando ¿por qué son 538? Vamos a It's ver. the number of senators and representatives from each of the 50 states. Es el número de representantes en el Senado de cada uno, de representantes y senadores de cada uno de los estados. Breakdown of 5. Esos delegados pueden no seguir el deseo del pueblo. Exactamente. Esa es la vaina. O sea, Kentaro, y no. Exactamente. O sea, ellos pueden decir, bueno, Marciano votó por Donald Trump, pero me vale queso. Lo que Marciano diga, gana, se jodió. Va a ganar Kamala Harris. Por eso es que los swing states son tan importantes. Por eso es que estados como Illinois, donde siempre gana el Partido Demócrata, aquí estamos jodidos. ¿Entiendes? Porque ya esos delegados son full demócrata y no van para ninguna parte. ¿Entiendes? Sigamos. Includes exactly 100 senators, 2 from each state, and 438 representatives from the 50 states. Each state's number of representatives is based on its population. Cada estado y cada representante se basa por la cantidad de gente que hay. California es el que más tiene. Let's take a closer look with an example. Vamos a ver con un ejemplo. California y Texas son los estados que tienen más gente. Por eso ellos tienen más representantes. However, regardless of the population of the states, each of them gets 3 votes to start with. The remaining sin importar que tanta gente viva, cada uno de los estados tiene 3 votos por defecto. O sea, el estado que menos tiene delegados, el estado que menos tiene colegios electorales tiene 3 votos. Then added, depending on the population. Después se agregan depende de la gente. The states with a higher population enjoy more voting rights. In fact, it can be quite the opposite. Let's take the example of 2 states. Ok, el hecho de que tengan más gente no quiere decir que ellos son más poderosos a la hora de votar. ¿Tú entiendes? Porque es que aquí, recuerden, señores, los Estados Unidos el nombre se llama así. Estados Unidos, ¿entiendes? Porque son estados que están unidos y por eso es que las votaciones son por estados. Y un estado, aunque diga, coño, Texas es más grande, yo deben de tener más poder. No, pero yo me uní a la unión de los Estados Unidos. Yo quiero tener un poder igual a Texas. Ok, no, no, porque tú eres más grande, tú vas a tener mayor beneficio. No. The population of Texas is over 29 million. 29 millones de gente. Alaska has a much y Alaska tiene 700,000. Just above 700,000. Obviamente, Alaska no tiene ni 1 millón de gente. Y Texas tiene 29 millones. Atiende. Each representative from Texas and Alaska roughly represents the same proportion of the population. So, as Texas gets 38 representatives in the US Congress, Alaska gets 3. And this makes voting different in Texas and Alaska. Because... Óyeme, ¿tú estás viendo eso? Texas tiene 29 millones de gente y solamente tiene 38 colegios electorales. Tú lo divides eso y no da los números. En Alaska solamente no hay ni 1 millón de gente y tiene 3 votos electorales. ¿Tú entiendes? Como que, aunque hay poquísima gente, si tú... Calcúlenme ahí rápido, aquí en el video, por favor. 38 entre 29, espérate. 29 millones de gente. Coño, ¿cómo yo hago esos cálculos? Déjame ver. Para que tú entiendas aquí rapidito con el número. Para que tú veas. O sea, aunque Texas tiene muchísima más gente, ¿cómo yo lo puedo dividir eso? 29 millones entre 38. 763,000. 763,000. Cada voto, cada colegio electoral equivale a 763,000 personas. Pero Alaska, que tiene solamente 700,000 personas, tiene 3 colegios electorales. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Se entiende o no? O
sea, en California, cada colegio electoral equivale a 763,000 votos. 763,000 personas. Ok, calculando los 29 millones de personas que tiene. Y en Alaska, que hay 700,000 personas, cada voto, vamos a calcularlo aquí, para que tú veas, si ponemos 700,000 personas entre 3, cada voto son 233,000 personas. O sea, hay menos poder de votos en Texas. Por la cantidad de gente que hay menos poder. Lo que quiere decir que si tú vives en Alaska, tu voto vale más que el voto tuyo que tengas en Texas. Ok, si usted no entiende los números, eso es lo que quiere decir. Ok, porque aquí en Texas hay demasiada gente, pero igual le tienen que dar el mismo poder a Alaska, que tiene 700,000 personas. Tres veces más, exactamente. Míralo ahí, lo están haciendo. Míralo aquí, ahí están haciendo los cálculos que ya yo hice. Cada delegado representa 760,000 votos. Atiendan la matemática, esto está buenísimo aquí. Se jodió el canal de finanzas, vamos a hablar de política aquí. Chequea, cada voto en Texas representa a 760,000 personas. Y aquí, Meanwhile, each delegate from Alaska represents over 250,000 people. ¿Tú ves? Eso no es que sea justo, es que es la manera como será justo desde el punto de vista del Estado, no más de la persona, del voto popular, porque estamos hablando de los Estados Unidos de América. O sea, para entrar en el negocio, para yo entrar y formar parte de esta unión, yo tengo que tener beneficios igual a los estados grandes. ¿Entiende? Esa es la vaina. Para mí que es justo. Y así fue que hicieron la Constitución y yo respeto la Constitución. Basically, it takes 760,000 people from Texas to get one vote, but it just takes 250,000 people from Alaska to get that same one vote. Exactamente. Se necesita 760,000 personas para obtener un voto en Texas, mientras que en Alaska necesitas 250,000 personas para tener un voto. Pero es que eso, tú vas a decir, ay, Marciano, pero eso no es justo. Y es justo, es justísimo. Si nosotros no podemos hablar de los taxes aquí, ¿cuánto se paga de taxes en Nueva York versus Alaska? Tú vas a decir, oh, pero acá no es justo, pero es de esa manera porque necesita que tengamos más gente. Queremos más gente viviendo, como que todos los estados tengan la misma cantidad de gente. Eso sería lo ideal. Pero el check and balance te cobran más taxes en sitios donde hay más gente. Porque dime tú, si tú tienes un hotel y tú ves que todo el mundo quiere venir para ese hotel, ¿qué tú vas a hacer? Tú le vas a cobrar más. Entonces así sucede en estados donde vive mucha gente. Te cobran muchos taxes porque ellos dicen, ellos están aquí, que se joda. ¿Entiendes? Pero si tú vas para Alaska, yo creo que en Alaska hasta te pagan a ti para vivir. Vamos a hacer un video de eso un día de esto. Te pagan a ti para que tú vayas a mudarte para Alaska. Sigamos. So the vote in Alaska can be considered a lot more influential. Exacto, el voto de Alaska es más poderoso. They aren't exactly voting for the president directly, but their state's representatives, whether that's Democrat or Republican. And then these delegates give their votes to the presidential candidate from their party. Whichever candidate then wins the majority in a state, no matter how big or small it may be, wins all the electoral votes of that state. Eso es lo más importante que tú tienes que saber de la diferencia de los colegios electorales. Si son 50 votos y si son 50 votos electorales y Kamala Harris tiene 26 y Donald Trump tiene 24, no se le van a contar los 24 a Donald Trump. Los 50 van para Kamala. Esa es la parte que yo digo. A mí me gusta lo de los colegios electorales, yo lo veo bien.
Pero el hecho de que no se dividan los votos, eso es lo que yo veo como que eso lo podíamos cambiar. Pero yo soy gringo falsificado, yo no puedo estar opinando mucho, ¿tú me entiendes? Yo no nací aquí, pero soy gringo. In total, to win the race to the Oval Office, a candidate must win 270 estados across 50 states. 270 votos. So when Americans say this, I love her. I am so glad to see a presidential nominee who is youthful en and Chicago, joyful, fíjate, and dime tú. I think that reflects right back onto the Democrats. My first time voting in a presidential election, and I could not. Su primera vez. I don't know the exact numbers, but I know the last election, I think Trump got like 88 or 90% of the vote here. I think he's going to get that again. The courts will take care of that. Let's take care of him in November. what they really mean is that they will vote for the delegates who Exacto, represent eso es lo que están explicando. Ellos lo que están votando por los delegados. Will vote for the presidential y esos delegados son los que van a votar. Pero ojo, Kamala, you are... ojalá que digan aquí en el reportaje, esos delegados pueden cambiar de opinión y votar por quien ellos quieran al final del día. Fired, you're fired. Get out, get out. It's time to turn the page. However, the delegates don't have to necessarily vote for the candidate that the population wants to give its Óyelo ahí. Óyelo ahí. Pero, sin embargo, los delegados no tienen que necesariamente votar por el candidato que el pueblo le elige. Oye eso. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ahora que es más complicado. O sea, tenemos tres vainas. La división de los colegios electorales. El hecho de que si un candidato tiene un voto más, todos esos votos se le cuentan a él. Solamente hay 2 estados en donde esos votos no se le cuentan, que es Nebraska y Maine. Pero esos estados tienen 3 votos electorales. Imagínate tú. Atiende. Electors are free to vote against the wishes of the people. Oye eso. And this is despite having been elected as a delegate by the voters. Oye, ellos pueden votar lo que ellos les dé su gana. No tienen que votar necesariamente por el delegado, por quien el pueblo elige. The electoral system is, should the US continue? Señores, cuando yo digo de que los Estados Unidos es la primera democracia, yo hablo de la primera democracia del Nuevo Mundo. Obviamente Atenas, para allá, Grecia, pero eso no era... Dime. Vamos, sigamos. Or adapt the much simpler popular voting system. Yeah. A survey from 2023 shows that a majority of Americans want to do away with the Electoral College. Oye, que la mayoría de los americanos quieren votar eso. 2/3 of US citizens want popular voting. Americans say that it would truly reflect the mood of the nation for who should sit in the Oval Office. That's because a presidential candidate could win the popular vote, which means that more people voted for them, but they could lose the presidential race due to the... Entonces está diciendo que muchos americanos les gustaría que ya quitaran ese sistema y que nos basáramos en votos populares nada más, porque hay muchas ocasiones donde gana el presidente el voto popular. O sea, la mayoría de gringos votaron por ese presidente, pero igual el presidente pierde. Eso crea conflictos, pero así fue que hicieron nuestros padres, güey. Nuestros padres fundadores, papi. Electoral College, where the victor is decided by the number of delegates and Los not delegados. the votes of the people. Y no da The Pew página. study has some more insights on the issue. It says that Democrats are far more likely than Republicans to support moving to the popular vote. On aggregate, over 80% of Democrats say that they would like to have the popular voting system in America. 80% de los demócratas. 45% of Republicans share the same sentiments. El 80% de los demócratas quieren que sea por voto popular, mientras que un 45%, señores, es que si lo hacen por voto popular, los presidentes lo van a decidir los estados que tengan más gente y ya. Y eso yo no lo veo justo. Porque estamos hablando de los Estados Unidos. Son los estados que están decidiendo. ¿Tú entiendes? Sigamos. Moving away from party ideologies and towards demographies, almost 70% of Americans under the age of 50 prefer the popular vote. 70% de los americanos. Americans who are 65 and older want the Electoral College to continue.
Los viejitos quieren que sea por el voto electoral, el colegio electoral, y los jóvenes no. The current system allows a candidate to lose the popular vote, but still win the electoral college. El sistema permite que both in the 2000 and the 2016 elections, which el sistema permite que el voto popular no sea el que decide, sino el voto electoral, el colegio electoral. Won by George W. Bush and Donald Trump, respectively. However, the only way to change the electoral college would be through a constitutional amendment. Tiene que ser un arreglo a la Constitución. Is a Herculean task. Hey. The last time it was done was in the year 1992, and it was about raising salaries for congressional lawmakers. So, for now. La última vez que le cambiaron algo a la Constitución fue en el 92 y fue para subirle los precios, obviamente, ¿a quién? A los mismos políticos. O sea, ese fue el único cambio que le han hecho a la Constitución en los últimos, 30 años, sí, 30 años, 32 años. Looks like Americans will have to keep voting using the electoral college. Por ahora los americanos van a seguir siempre votando, eligiendo al presidente por el colegio electoral. Ya, este reportaje está muy bueno. Vamos a ver qué está sucediendo. As borders are, Kamala threw open our borders. Ya, señores, yo tengo que ir a descansar y venimos un ratico. Vamos a ver cómo está todo. And she's not the only one. As we mentioned, we've seen lots of people coming out with their sons and daughters. Here's one mom we talked to this morning. I'm just excited. This is a very important election. Estoy muy emocionada. Esto es un importante so that she understands the importance of having a voice and speaking, and this is the perfect way for her to do it. Bueno. The whole process was fun. I got to bueno, see papá, Kamala. when I'm older. And so that's really nice to see families making this an event. Both candidates, of course, have made their cases over the airwaves for many, many months now, at times turning negative, but today it is all about the positives, about that civic duty and coming out to play a part in this historic election. So, Steve, a lot of people, I've been asking them, do they have plans for tonight? How are they going to watch it? And a lot of people saying they're just so anxious, they're not sure what they're going to do today, but they're going to keep themselves busy until those polls close at 8 p.m. and the results start coming in. A las 8 p.m. The important thing is they got out there and they were able to cast their vote, and that's the most a las 7 important p.m. hora Chicago se cierran las votaciones. For hours this morning has been canvassing different parts of D.C. She's up on the Hill right now. Security is always an issue. You know, you hate to see things like all the fencing that's going up. City officials, though, believe it's necessary if anything happens today or tomorrow or in the near future. Stephanie, what have you found across the city? Yeah, a lot of security measures in place this morning, and rightly so. Now, we were at the Naval Observatory this morning behind anti-scale fencing. Howard, I'll get to that in just a moment. We did move over. Ya Donald Trump fue a votar. Yo quiero ver si Donald Trump vota. Fencing, but we're just a few blocks off from that by 15th and I. Mira eso, mira eso. So some restaurants this morning are operating business as normal open, but then others have decided to take measures into their own hands and board up. Now, this is not new. It is something we have seen in the city before. Can these people also cast their vote? Here's what the rules say. Lawful permanent residents or green card holders cannot vote in the federal elections. Todavía siguen esos reportajes durísimos, pero vamos a dejarlo ahí. Mira eso, cómo está Washington D.C., señores, para protestas. Diablo, pero no han dejado ni un super chat. City dump trucks were in place for added security. The street closures around the campus officially in place as of 7 last night. And as you noted, we might be seeing these heavier security measures in place for the days to come. And while some say they are anxious seeing all of this security, a lot of those who are Bisons, Howard, students or grads, they are moving around with more pep in their step this morning. Here's some we talked to this morning. We're feeling excited. Super excited. Yes. This is just an historic time that we're really looking forward to. Let your voice be heard. Get out and vote today. Now, we know D.C. police, they are operating all hands on deck. Do want to answer Mr. Presswood's social media message. Polls in D.C. are open until 8 o'clock tonight, guys. You can vote in any of the cities. En D.C. están abiertos hasta las 8 de la noche. Ballots in by 8 o'clock today as well. Send it back to you. All right, keep that in mind. In the city, you can vote at any of those locations, but if you're out in, say, Fairfax County, where Maureen is... Donald Trump hizo un post hace una hora de que
Ay. Desde las 4 de la mañana hasta desde las 4, non-stop. Es ahora el día oficial de las elecciones. Va a ser el día más importante para la historia de América. El entusiasmo de los votos está por el roof, por el techo, porque mucha gente quiere que América sea lo mejor otra vez. Eso quiere decir que las líneas van bien, que sí, I need you to deliver your vote no matter how long it takes. Stay in the line. Tú necesitas enviar tu voto sin importar lo que se tome. O sea, pero también, aunque el voto popular no es el que decide, el voto popular es una referencia, tú sabes, como que van a decir, hey, Donald Trump ganó en el voto popular y hay una gran desventaja. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están diciendo de Elon Musk? Vice President Kamala Harris has called it Republican strategy to tear apart families. No. Ok. Vamos a ir leyendo comentarios para irnos y volver en 2 horas. Huepa, papá, saludos marcianos. 20,000 pesos colombianos. Muchísimas gracias. La lechita en el pecho. Hay gente molesta porque se supone que Trump no pudiera votar con condenas por delitos graves y lo dejaron votar. Las personas regulares con delitos graves es bien difícil que puedan votar. Lo de los superchats lo tengo invertido en Solana. No mames, la familia es la base de la sociedad y Trump quiere destruirla. Tal vez más tarde abrimos los micrófonos. ¿Qué dicen? ¿Qué están diciendo aquí? That 75-foot line and into the polling places. And we also want to mention very briefly, we've had, as of about half an hour ago, we've had 8 calls to our office. 4 of them were for folks who were electioneering within the 75-foot line. These are complaints. The other 4 were a variety of different sorts of questions. And so I can report that as far as I know right now, everything in the state of Arizona is running about as smoothly as it could be. Ongoing tabulation of ballots will continue, and it will not stop today. As many of you know, Arizona allows, unlike some states, Arizona allows for tabulation well before Election Day. So when you see those 8 p.m. numbers tonight, oh my God, many of our counties are estimating that we'll be at about 55% of our total. That will not include Election Day voters, and it will not include those voters who turned in their early ballots today or within the last day or so. We want to make sure that folks understand that all of the ballots that have been tabulated go through a pretty rigorous process, and it runs in sort of 2 stages before the ballot. Dicen que Donald Trump va a votar, pero imagínate. Where those folks doing the signature verification get trained by the same folks who train the FBI. It's a 27-point analysis of every single signature, and there's 3 layers of folks who actually look at each of these signatures. So that takes a while. And then they go to a series of folks in pairs who will take the envelope out of, or take the ballot out of the envelope. This is another process. And now that we have 2 pages worth of ballots here in each of those envelopes in Arizona, in 9 of our counties anyway, it's going to take a little longer for all of that to happen. So please be patient with us. We know folks want results as quickly as possible. And we leave it to the media to make your projections whenever you like. But we will have our numbers, as always, 10 to 13 days after Election Day, because we want to get it right the first time. We're not just making projections. We're actually giving you the official numbers. After the election and after we're moving forward, there will be post-election audits that the counties will run. These hand count audits and or logic and accuracy tests ensure on the backside, as well as so much of what we've done on the front side, that we've got solid integrity in our elections. Now, Arizona did lower the threshold, excuse me, for recounts recently. It was 0.2% would take us to an automatic recount. In recent years, and again, I'll reiterate, without any statistical reasoning Acuden a las urnas. whatsoever. Señores, vámonos. Yo vengo en un ratito, ¿ok?
Me esperan aquí, déjame ver los comentarios. Si tuvieses que coger un dictador para ese, un dictador para ese, ¿y quién sería? No, ninguno, papá, me muero. No, dictador, ¿cómo que un dictador? Barack Obama, un dictador, no, papi, aquí no hiciste eso. Yo no entiendo. Marciano tiene vello en el para que sube el estafador más inscrito cuando terminen de contar. Hoy todo el día live. Sí, venimos en un ratico, Marciano. El mercado, ¿cómo va el mercado? Bien, vamos bien, vamos bien. Espérate, ¿qué es esto? In 2020, the state was back to its winning ways. Actual ballot, the choices. Gracias por los superchats, coño. Me van a mandar superchat, me voy a quedar. Ahora están despertando los superchats. No es ni para arriba ni para abajo, para el costado. Déjame ver cómo van las votaciones en Twitter. En Twitter. ¿Quién va ganando? Donald Trump con un 87.9%. ¿Qué fue eso? Election results. Déjame ver. No, pero es que no hay en vivo, no se ha comenzado a contar los votos. 6 p.m. ya vamos a tener mejor. Vengo en 2 horas. Suscríbase para que le llegue el mensajito de que estoy en vivo. A ver, aquí.